तोर मुंड लंडा कर ठाकुर कह 24 बरगड़ा जिलार जड़े श्यामवर्ण 15-16 वर्ष वयस्क किशोर को लक्ष्य कर हठात ठाकुर पचारे कि तोर मुंड लंडा कर सी उत्तर दे मो बापा मरी जा कौन होता रे ज्वर काश उत्तर दे ज्वर काश अन्य उपसर्ग बस ठाकुर कहते बस यही मरीगले को चिकित्सा कराइनु कि हाँ चिकित्सा साध्या अनुजाई करा जाइथिला किंतु शेष पर्यंत प्राण रक्षा कर जाई पारला ना तेरे बापा को मृत्युकालीन दृश्य अभाव बापा जो मृत्युकालीन दृश्यटा अभाव कि रकम ठाकुर पचार जानना किसी वो किसी जाननी आम नाई कौन भजन प्रसन्ना पुओ किसी जाने कि रकम आपणकर अजणा तो किसी ना उत्तर दे आपणकर अजणा तो किसी ना आप ही तो जाइए से अजणा भाया कौन हो से कौन सब कौन बदमाश कौन गोटा डाकात डाकात कि बोलछिस हाँ बापा सकाळ मते डाकी कहले देख पुओ मोर डाकर आसी जाइछि आज ही मते जीवा कहबो है
मो डाकर आज अमे भाई तुम्हारे यहाँ टे ध्यान रही तो अमेदा हाँ बापा सका मत डाकी कहले देख पुओ मोर डाकर आसी जाइए आज मत जीवाक हम माने ये पुर छाड़ी आर पुर को जीवाक पड़ो मोर विदाय बेले तुम्हें सब कांदकटा नक मो पाखे भल भाव नाम कर से दृश्यटा तुम्हें सब कांदकटा नक मो पाखे भल भाव नाम कर प्राणवायु जेपरी नाम शुणु शुणु चली जाए एवं ठाकुरंकर फोटोटी मोर आखि आगे रख दयाल को देखु देखु पाखक जानी देख तोते मो विशेष संपत्ति किसी जापारि ना किंतु तोते मोर सर्वश्रेष्ठ धन दे जाउछि एवं ताय होछि मोर ठाकुर तोते मो विशेष किसी विषय आसन देकरी जापारि ना किसी देइने तोते किंतु जहाँ दूसरी से मोर सर्वश्रेष्ठ संपत्ति सी होचंती मोर ठाकुर हाँ कहते बापा कहते जे तोते मो विशेष किसी दे जाई पारली ना आउ जहाँ दौची से मोर सर्वश्रेष्ठ संपत्ति सी होचंती मोर ठाकुर मोर ठाकुर सर्वश्रेष्ठ धन मोर ठाकुर को तो किसी विषय वासना दे जाए गाड़ी बाड़ी संपत्ति सब किसी तो रखी पारे किंतु जहाँ मुझे देकर जाऊँगी सी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति को तो देकर जाऊँगी आउ सर्वश्रेष्ठ दिन सी हूँ मो ठाकुर ठाकुर कदापि भूलू ना जजन जजन इष्टभूति ठीक रूपे करूँ देखू जीवन में यहाँ बड़ संपद आ कि ना नहीं ठाकुर नहीं ठाकुर इष्ट दरकार हो तेणु बड़ संपद ठाकुर आ ठाकुर को रखा पाखरे इष्ट दरकार अच्छा देखिए जीवन में यहाँ बड़ संपद कि ना ये कथा कहला परे बापा क्रमश निस्तब्ध हो आसिले बापा जहाँ सब कही माँ को किछि न कही मो आखपाखे आउ जड़े दी जन सत्संग नहीं बापा बिछणार बसी उच्च स्वर नाम कर लगिली आपण फोटोटी ठाकुर कौच तो से आपण फोटोटी बापा देखला भली जगार रखी बापा जब देखिपर बापा थरे दिथर आखि खोली फोटो आड़े चाहिए मन होता भितर भितर नाम कर चेष्टा कर श्वास कष्ट आरंभ है तथापि से अति कष्ट सहकार फोटो देखुले श्वास कष्ट आरंभ हो तथापि से फोटो को कष्ट मस्ट देखुले आम सब नाम करूँ आम सब नाम करूँ से बस मोर से भीतर को उठी आसूला तथापि बापा कथा स्मरण करी कांदी पार नथिली नाम करूली किशोरटीर चक्षु अश्रुसिक्त और कंठ बाष्परुद्ध हो उठला माँ यही समय आसी चित्कार करी कांदी उठिले मो माँ को ध्यान मध्य नाम करिया कहली माँ तार यही समय आसी पहुँची गले जिम देखिली तो ये अवस्था माँ चित्कार कर कांदी उठले ये सब माँ को कहली बापा कहता माँ सी नाम कर मो माँ को नाम करिया कहली परे माँ निजक संभाली नहीं आम संगे संगे नाम करिया लगे बापा से कहते सुनार रथरे ठाकुर मते नेबाक आसुछंती देख सुनार रथरे ठाकुर मते नेबाक आसुछंती देख मो ठाकुरंकर कि अपरूप रूप सुनार रथरे मो ठाकुर मते नबाक आस देख मो ठाकुरंकर कि अपरूप रूप बापा मुखमंडल रोग जंत्रणार कौन लक्षण नथिला सते जेपरि से आपण को ही देखुथिले हस हस मुखमंडल तीन थर दाल दाल बोले हाथ जोड़ी नमस्कार कले परे परे तांकर प्राणवायु उड़ीगला से प्राय दिन 11टा
ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ମନଟା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଭାବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ବା ନ ଦେଖେ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ ହବ ଏଇଆ, ଆମେ ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ଏଇଟା ସହଜ। ସେତେବେଳେ ଆଖି ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପୁରା କିଛି ଶୁଭିବନି, ସ୍ମରଣରେ କିଛି ନଥିବ। ଏଇଟା ହବ କେମିତି ହବ? ଆମେ ଯଦି ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ରହିବା, ଆମେ ଯଦି ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ରହିବା, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମ କରିବା, ଆଉ ଅଜପା ନାମ ଆମର ଯଦି ଏଇଟା ହେଇ ଉଠେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦିନେ ଭାଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ନା ନାଇଁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। କାଲି ମୁଁ ବି ଯୁବକ ଥିଲି ଆପଣ ମାନ ଭଳିଆ, ଏଇ ତା ଭଳିଆ ପିଲାଟି ଥିଲି। ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 65 ଇୟର୍ସ ହେଲା, ଆଉ ଖୁବ ବେଶୀ 15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦେଇ ଯିବି। ସେ ତାପରେ ସେତିବେଳେ ଏଇ ଗାନଟା ଗାଇ ଚଢେଇଛି ଯେ ନାମ ଧରି ନା କଣ ଈଶ୍ୱରଟା ବାଇଗଣୀ ଜୋରରେ ତମକୁ କହିବେନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲିବାନି। ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛି, ସେଠି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ରହିଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ମତେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ କୁଡ଼ିଆକୁ ନା, କୁଡ଼ିଆକୁ ତ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲୁନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା, ଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶ ଏଟା ତୋର, ଏତେ ଦୂର ଆସେ ଏସେ ମାନେ ଠାକୁର ଅଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଗୀତ লিখছেন ঠাকুর, হ্যাঁ, যে আছে এই ভবসাগর পারে এক শান্তি শীতল সুন্দর স্থান, বাসনা থাকিলে যাবে পথ মিলে, কে জানে কাহার কেঁদেছে প্রাণ। ভবসাগর আর পটে গোটে বঢ়িয়া স্থান ଅଛି, যদি তোমার কামনা তোমার যদি বাসনা থিব ତମକୁ ପଥ ମିଳିଯିବ। ଏସେ ଏତେ ଦୂର ଏ ମନ ବିଦେଶେ, କାହାର ଯେତେ ସାଧ ଆପଣାର ବାସେ। ନିଜ ବାସ କଥା ମନେ ପଡୁନି, ଏଇ ବିଦେଶକୁ ଆସିଲେ ଏଠି ଭୁଲିକି ରହିଗଲ। ମେନକା ଆସିଥିଲେ, ମେନକାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ସେ ଆସି ଆମକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଲେ। କାହାକୁ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ମିଶି ମାସି ମେନକାକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ପରିକି ପଠେଇ ଦେଲେ। ଯା ଗୋଟେ ସେ ମେନକା ତାଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ଦେଲେ, ସଂସାର କଲେ। ସଂସାର କରି ମେନକାଙ୍କର ସ୍ତରକୁ ଆସିଗଲାଣି ମୋହ, ମୋହ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି। ମେନକା କିନ୍ତୁ ଡାକିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଡାକିଲେ, ଏଇ ଭୁଲିଗଲୁ କି ରେ, ତୋ ମନ ପଡୁନି କଣ ସଂସାର କରି ରହିଲୁ, ଆସ ଆସ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ମେନକା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମାନବୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେବୀ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ସତ କଥା କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଜି ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲା, ଡାକରା ଆସିଲାଣି। ଆଜି ମୋର ସଂସାର ପ୍ରତି ଲୋଭ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଆସିଛି। କନ୍ୟା ତାଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ନା, କଳମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ରହିଲେ। হ্যাঁ, শকুন্তলাକୁ କିଏ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବିବାହ କଲେ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ତାପରେ ତ ସବୁ ହେଲା, ତ ମାନେ କୁଆଡେ କଣ ହେଇକିରି ତାପରେ ସବୁ ଚାଲିଲା ଭରତ ବଂଶ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏସେ ଏତେ ଦୂର ଏ ମନ ବିଦେଶେ, କାହାର ଯେତେ ସାଧ ଆପଣାର ବାସେ, ଏ ମୋହିନୀ ମାୟା କେଟେ ଗেছে কার, কার প্রাণে ধরেছে টান। ঠাকুর ডাক্তার কହୁଛନ୍ତି ଏ ମୋହିନୀ ମାୟା ତମ କାହାର କଟିଛି ରେ, କାହାର ପ୍ରାଣରେ ଟାନ ଧରିଛି, ନିଜ ବାସକୁ ଯିବନି। ଆଏରେ କେ ଯାବି ଆଏ ତୋରା କରି, କିଏ ଯିବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସ। ପରମ ପୁରୁଷ ଡାକିছে ପୁକାରି, ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ତମକୁ ଡାକ ଦଉଛି। ଆଏରେ କେ ଯାବେ ଆଏ ତୋରା କରି, ପରମ ପୁରୁଷ ଡାକିছে ପୁକାରି। ସୁରତ ଶବ୍ଦ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଯିବି ଆପଣ ପାଖକୁ? ନା ସୁରତ ଶବ୍ଦ ଯୋଗଦାନ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଛି। ସୁରତ ଶବ୍ଦ ଯୋଗଦାନ କରି ଓଙ୍କାର ପାନେ ଫେନି ଏକା, ଓଙ୍କାର ଦିଗରେ ମନେ ରଖିବା, ସେଟା ସବୁ ତ ସାଧନାର କଥା। ଆମେ ଯଦି ସାଧନା ନ କରିବା, ନାମଦାନ ନ କରିବା, ଠାକୁର କର୍ମ ନ କରିବା, ଆଉ ସଦାଚାର ମେଣ୍ଟେନ ନ କରିବା, ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଠିକ ଠିକ ନ କରିବା, କଦାପି ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବା। କଦାପି ଏ ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରେ ରମେଶ ବାପାଙ୍କର ଯାହା ଆସିଲା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ପୁଣି ଗଲାବେଳେ ସେଇ ଅନ୍ଧାର, ଆଖି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିବ, ପୁଣି ଆଉ କାନ ବଧିରା ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆମେ ତ ପାଇଛେ ନା ସରଳ ବାଟ, ସହଜ ବାଟ, ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇ ଆମେ ଅତି ସହଜ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତମ ବାଟ ହଉଛି ଏଇ ବାଟ, ପରମ ପୁରୁଷ ପଦକୁ ଯିବାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଗଲା ସରିଗଲା। ଏତିକିରେ ସରି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ବାପା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଥିଲେ ରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏଇପରି ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଇଷ୍ଟ ସ୍ମରଣ ଓ ମରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ବାସ୍ ଏଠାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ
मृत्यु समय भी तार स्मरण मनन अभ्यास थाए स्मरण माने इष्ट स्मरण करिवो मनन करिवो ए नाम मनन करिवो अभ्यास थाए तथापि मृत्यु मनुष्यर पक्षे अत्यंत वेदनादायक मृत्यु जोगे मनुष्य को चिरदिन लगी हराइबा हुए तथापि मृत्यु वेदनादायक कारण चिरदिन पाई हराइबा हुए तार मरणोत्तर अस्तित्व थिले मध्य ता सहित हमर प्रत्यक्ष जोगाजोग रही नाही एटिके आसुथिबे बुलुथिबे मु आसथि मो घर पाक बुलुथि मते के जानि पतथिबे मो स्त्री पिला मते के देखबा मु तो देखथिबे मते के देखबा कोनोसी एहा ही बड़ मर्मांते सेति पय मनुष्य अमृत अमृत बोली पागल होई जाय मृत्यु को किपरि भाबरे संहार करी से अमर हेबो ताही तार कल्पना बारंबार मृत्युर कषाघात खाई मध्य पराजय स्वीकार करबा को मनुष्य चाहे ना मरुची तथापि कहूची अमृत अमृत मनुष्यर जीवन एपरि एक वस्तु जे ताको अमृत लाभ करबा को ही हेबो ताहा न पाइबा पर्यंत से ख्यात हेबो नाही तेणु स्मृतिवाही चेतना जदि आमे लाभ करि पारु तेबे मरण को अनेकांश रे जय करिला बोली करा गला बोली कहवा जाई पारे स्मृतिवाही चेतना कोन ओ जन्म रे मु कोन करिछि सपन पडियो मरण को अनेकांश रे जय करा गला बोली कहवा जाई पारे बस एटी सारी से ये बढ़िया टॉपिक आज समस्ते भक्त करे आज भगवान कर लीला वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी परम आराध्या जगत जनन श्री बर्मा परम आराध्या जगत जनन श्री बर्मा परम आराध्या जगत जनन श्री बर्मा परम पूज्य पाद श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री आचार्य परम पूज्य पाद श्री आचार्य परम पूज्य पाद श्री आचार्य सात संग वंदे पुरुषोत्तम वंदे आज पितृ वंदे मातृवर्गान वंदे अहं कृष्णदैवतान वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु